ଶତାୟୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାମଲ ଗୁରୁତର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶତାୟୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୀଳମଣି ସାମଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ନୀଳମଣିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାଲି ପଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ନୀଳମଣିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାମଲ ଓ ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାମଲ ବାପା ଆଗରୁ ଖାଉନଥିଲେ ପିଉନଥିଲେ ବସିଥିଲେ। କଟକ ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର ପଠାଇଥିଲେ, ସିଡିଏମ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ଟିକେ ଅକସ୍ମାତ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ପଦାକୁ ଯାଇଛୁ, ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ତାପରେ କରିକି ଘିନିକି ଆସିଥିଲୁ, ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଫେରେ କଟକ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେଇ ରକମ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା। କଟକ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। डॉक्टर सुधांशु शेखर बल डीपीएचओ इनचार्ज सीडीएम जाजपुर मॉर्निंग जिते खबर पाइल मो टीम पठे घर को गोटे से पड़ जाते मुंड कांथर बाड़ा टे ब्लीडिंग होता 3टा स्टिच आम स्टाफ जा पकई ड्रेसिंग करके आसला सी खियापिया कर आम जस्ट खबर पाइल आम जिलापाल महोदय मत फोन कले मुझे सर ऑलरेडी टीम अटेंड कर स्टिल देन आउ थे बर्चना टीम की पठेली मैंने पेसेंट जदि किसी फिल कर नहीं आसवे तेणु स्वाट द्वारा इमिडिएट एठी नहीं आइली सांगे नातुणी पुत्र भी आसी मो सहित कंटाक्ट कले आईसीयू मुझे आणिकी एडमिशन करदे आईसीयू इंचार्ज विजिट करके देखले तेणु सस्पेक्टिंग दि ब्लीडिंग इनसाइड दि ब्रेन जदि अच्छे 100 एज ऑलरेडी क्रॉस कले पेसेंट वीक अच्छा हार्ट टिके दुर्बल भी रोचे तेणु जेहेतु डाक्तर एडवाइज कले सस्पेक्टिंग ब्लीडिंग इनसाइड दि ब्रेन सीटी स्कैन इज एसेंशियल है तेणु आम मो कंसल्टेशन कलेक्टर कंसल्ट कर राति कटक पठाऊँ सब व्यवस्था भी करदे वी हैव ऑलरेडी फॉलो दि मैटर तेणु आम आशा से भल हो ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ ଓଡ଼ିଶା। खबर आमे तैयारी करू किंबा एमिति किछि खबर देखाई सस्ता लोकप्रियता मध्ये हासिल करू। आमे देखाऊ केवल खबर ता राजनीति हो किंबा मनोरंजन लोकलोचना आढ़ुआल रही जाउथिबा समस्या एवं प्रतिभा उपरे थाए एई ओडिशार नजर। यदि आपणक अंचल भी सेमिति किसी समस्या एवं प्रतिभा लुकायित अवस्था रही जाउछि तेबे आमको जोगाजोग करନ୍ତୁ। हमर एई ओडिशार टीम पहुंचबो आपणक पाखरे।